Dansɔgɔ Muso TV jabarani lajɛbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni su Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafina farajɛla donsow ka kɛnɛba min ni a bɛ sigi Muso TV fɛ k'a ta ka kalifa an ka donsobaw la ni k'a di donsoden bɛɛ lajɛlen ma bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ale waati ale dafara coyi i ka dɔn an ka donsobaw caman ba bɛ kɛnɛ kan b'a fɔ ngaw ni su ngaw Dansɔgɔ ani ko an ye wele bila belebele min ma su in na i ka dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafina kɔnɔ farajɛla kɔnɔ maa dogolen tɛ u ka ma fotigi ka bura a ka cɛkɔrɔba n'o ye fotigi ye i ka dɔn dankɔrɔba a ye kɔbaw ani babaw tigɛ farafina kɔnɔ yan donsoya bunako kan i ka dɔn maaw y'a dɔn maaw y'a ko la dɔn jumɛn na i ka dɔn marifa daburu u ko tɛ k'ale ɲɛ sogo ɲɛ ko sogo bɛ taa kiyama ala y'o kalifa cɛkɔrɔba in na yan'a ka don labanw cɛ i ka dɔn kɛlɛ ma cɛ a bolo a denkɛ min fana ni bi Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ ale dɔn n'o ye Burama fotigi ye i ka dɔn Mali kɔnɔ a ka denmisɛnniya kɔnɔna la ka tila ka jɔyɔrɔ belebele ta ka kalifa la donso ka bunako kɔnɔ i ka dɔn kalifa tɛ ta ka kalifa bɛɛ la o donsoya kalifa o ye sira jumɛn Fédération nationale des chasseurs du Mali i ka dɔn secrétaire général de don min tɔgɔ ye ko bi o kɔnɔna la a sera anw fɛ yan Mali donso bɛɛ tɔgɔ la dɔnni dungɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la anw ni ale an ka hakili baro kɛ k'a ta k'a di diɲɛma ma diɲɛma na min sɔrɔ anw fɛ bi ale bura yɛrɛ bɛna fɔ ale yɛrɛ ye jɔn ye a bɔra jɔn na karamɔgɔ bura i Dansɔgɔ ni ko ka bɔ jɔn na ka bɔ min i ni kodi i ni ko karamɔgɔ Madan Ture namba bon mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo bon n'an ye foli lase o ma Muso TV a baarakɛlaw n'a tigi yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo ko nin ko k'u Dansɔgɔ ne tɔgɔ Burama Kulibali ne fa tɔgɔ Fotigi Kulibali n ba tɔgɔ Jɛgɛ Kulibali bon an ka dugu ye Tota de ye bon Tota bɛ Banamba mara la an ni Banamba cɛ ça fait 15 km n ba bɛ bɔ Madina Sakɔ bon donc ne fa o ye siratigi ye o fana tun ye donso ye an ka jamana bɛɛ a ye donsokuntigiya kɛ yen 1934 o fa fana tun ye Siriman ye bon nin bɛɛ tun ye donso ye bon an yɛrɛ ka kabila kɔnɔ yan bi an fa fila kɛra donso ye Tiɲɛba Kulibali ani Fotigi Kulibali bon tɔw komi u bɛ bamanan furabɔ kɛ tɔw kɛra o ye bon bi na an yɛrɛ ka kabila kɔnɔ n kɔrɔkɛ bɛ Marakakungo Jagi Kulibali bon donso don bon ani ne Burama Kulibali an kɛra donso ye bon tɔw kɔni donso ko ka d'u ye tuma dɔ la u bɛ mugu ci mais k'a don a cɛma yɛrɛ o ye an mɔgɔ fila ye donc n bɛ n bɔkolo barika da an buruju bɛɛ donso ye awɔ a barika la n'i y'i kɔ kanu ka to donsoya bunako kan an b'a f'i ye nka barika Ala bi bura donsoko a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ mun ye i ka dɔn kungo lakanabaliya kungo lakanabaliya n bɛ fɛ k'a dɔn donsow de don wa gouvernement de don wa jɔn de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que ka se k'an ka kungo lakana n'i y'a mɛn donso duman kungo duman de bɛ yen dɛ i Dansɔgɔ bon Madan Ture bon nin tɛ baasi ye n'i ko k'an ka dɔ fɔ nin ko nin kan bon alhamdulilayi rabi alamina ne kɔni ye Fédération nationale des chasseurs du Mali secrétaire général ye donc n bɛ kuma ni fédération tɔgɔ ye bon donc ni n bɛ kuma ni fédération tɔgɔ ye donc an bɛ Gosi Ɲagate fo ka Salifu Togola fo ka fédération donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo est-ce que i y'a faamuya ko nin ko k'u Dansɔgɔ bon sisan kun min ye kungo ko ye kungo ka gɛlɛya dan don kungo lakanabaliya bon an bɛ se en tout cas ne ka ye la n bɛ se k'a fɔ faamaw nɔ b'a la parce que forêt bɛ classé san min na même sisan eaux et forêts minnu bɛ forêt kɔnɔ o caman tɛ forêt minnu classé ninnu min ma classé u t'u limite dɔn eaux et forêts kɔrɔkɔrɔ ninnu i n'a fɔ Ibrahim Ɲagate ani Seku Kanta ninnu olu de b'a caman yɔrɔ dɔn bon est-ce que i y'a faamuya bon donc forêt bɛ classé depuis tubabuw tile la waati min na bon donc u tun kɛlen don ka donsoya kan ka kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ b'a dan na baganw bɛ gɛn yɔrɔ min na o b'a dan na sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na o b'a dan na bon yɔrɔ dɔw fana bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka se yɛrɛ a bɛ komi forêt classée ani parc national dans les conditions normales des parcs nationaux bon i tɛ se ka se a kɛrɛfɛ ni marifa ye même à 200 mètres excellent eaux et forêts yɛrɛ ka sariya la mais parc national m'an bara bi n'an ka diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ bɛ kule na ne ye Bawule ye ni bi tɛ sisan sogo modèle bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ dɔ tun bɛ Bawule kɔnɔ
i bɛ mɛn farafinna ka o yɔrɔ modèle ye farafinna dugu kɔnɔna na mais n'i taara Bawulen kɔnɔ bi est ce que yiri de bɛ yan a bɛɛ tigɛra n'i taara Bawulen kɔnɔ bi à chaque 500 mètres n'i ma i bɛ fila wɛrɛ dɔ ye n'i ma misiw ye i bɛ sagaw ye ou bien i bɛ baw ye bon dans les conditions normales aussi man ka ye parc kɔnɔ a man ka ye forêt classée yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ parc ma bon n'i y'o bɛ yen faamaw b'a dɔn u b'a dɔn minnu bɛ forêt garder la u b'a kalama est ce que i y'a faamuya mais a bɛɛ faamaw yɛrɛ bolola nafolo de ye kungo kɔnɔ yen ten bon donc c'est pourquoi kungo bɛ tiɲɛ so bagan ninnu an ka sokɔnɔ bagan ninnu olu ni kungo kɔnɔ bagan tɛ bɛn est ce que i y'a faamuya kungo kɔnɔ bagan sokɔnɔ bagan ka ca yɔrɔ o yɔrɔ kungo kɔnɔ bagan b'u mabɔ a la bon o y'o ye bon sisan est ce que forêt bɛ Mali kɔnɔ bi yirisi mansin tɛ forêt min kɔnɔ yiritigɛ mansin bɛ forêt bɛɛ kɔnɔ ale sɔnna ka muso jumɛn yɛrɛ o tun ye ministre de l'environnement ye ani donso dɔw taara Manden Mɔ Mandeng nin na o taara ka taa yiritigɛlaw minɛ lɔgɔ min tonnen bɛ yen ça fait des tonnes est ce que i y'a faamuya bon a caman bɛ yen faamaw b'u yɔrɔ dɔn i y'a faamuya bon o tɛmɛnen kɔ sɛnɛkɛ buguda forêt classée kɔnɔ a bɛ komi hali ni exemple ta parc national kelen kan Bawulen kan sɛnɛkɛ buguda min b'a kɔnɔ c'est trop bon sogo tɛ kɛnɛjɛ fɛ sogo bɛ tu de fɛ ni buguda nana sigi ka tu tigɛ k'a kɛ hali susa yan ni tu tigɛra k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye ni sogo nana n'u ye kɛnɛjɛ ye u b'u kɔ don dɛ est ce que i y'a faamuya donc Mali kungo tiɲɛni nasira ka ca bon damako min fana nana don a la sisan damafiyɛ fana bɛ kungo tiɲɛ damasɛnɛw bɛ yiriw tigɛ u bɛ dingɛ sen kungo kɔnɔ n'u tilala o yɔrɔ la u bɛ taa k'o yɔrɔ to fililen to yen bon c'est à dire n t'a dɔn n bɛna min fɔ hali ni ko k'i bɛ tagama dɔrɔn pe n'Ala ma far'i kan i bɛ jigin a kungo kɔnɔ donc baganw b'a yɔrɔ bila dans les conditions normales n'u tilala u kan ka dingɛ ninnu bɛɛ datugu ka tila ka yiri turu a la bon yiri tɛ turu tugun donc gɛlɛya bɛ na est ce que i y'a faamuya bon kungo tiɲɛ sababu ka ca quoi mais o la o bagan ninnu bɛ taa min sisan ni baganw ma bɔra u bɛ taa k'a bi komi bagan t'an fɛ yan sisan kungo sogo t'an fɛ yan sisan mais sogo bɛ Laginɛ o Burukina bɛ sera k'u ka kungo organiser k'a dilan sogo bɛ Burukina o e taara Burukina Ali n bɛ Ali Konate fo nin kɛnɛ nin kan yan u b'an wele san o san u ka ko la bon n'an taara a bi komi i b'a fɔ ko ale b'an ɲininka ko mun sogo ka d'an ye de yanni an ka se yen n'an sera a bɛ sogo faga sogo min ka d'an ni kun ye an bɛ taa sɔrɔ o de b'an ɲɛ yen o est ce que i y'a faamuya ale bɛ bon n tɛna fɛn fɔ tugun mais e kɔni b'a dɔn sogo sogo ka d'an ni kun ye n'an taara Bobo ale bɛ taga faga kɛnɛ ka na n'a ye ka na di an ma donc u ye sogo de mara chasse réglementée don bara bon an bara yan chasse réglementée don c'est vrai an bɛ permis chasse ta la grande chasse ça fait 35 000 francs et moyenne chasse 17 500 c'est à dire grande chasse ye 7,000 ye moyenne chasse ye 3,500 bon chasse fitini n'an b'a fɔ ko petit chasse o ye 2,000 ye est ce que i y'a faamuya bon mais a bɛɛ n'a damata sogo don bon grande chasse bɛ se k'a daminɛ Dajɛ ka jigin ka na fɔ duguma sogo la fo Kunanu bon a bɛɛ bɛ grande chasse kɔnɔna na bon donc ni ye moyenne chasse ta sisan ka bɔ Sɔn de la ka jigin fɔ Toto o bɛɛ b'o kɔnɔna na bon ni ye petit chasse ta sisan lɛ ni bala o dɔrɔn de b'o kɔnɔ ka na se kɔnɔmafɛn ni fɛn ninnu ma bon chasse réglementée don ten an yɛrɛ fɛ yan bon mais a mana réglementé cogo cogo an fantan b'an den a da fɛ parce que an bɛ siran kungo ɲɛ bon se bɛ minnu ye n'olu tɛ siran kungo ɲɛ olu bɛ sariya sɔsɔ bon n'i ye sariya sɔsɔ i b'a sɔrɔ ni faamaw bɛnbakan don fɛn tɛ bɔ a la est ce que i y'a faamuya sinon Burukina ye chasse kɛ cogoya min na i b'a dɔn donsoya bɛ kɛ yen o c'est réglementé a bɛ kɛ mais sogo b'u bara ni an fana sera ka kungo makara ko ɲuman sogo bɛ k'an bara yan yiri bɛ ɲɛ a tɛ donsow bali u ka donsoya la mais nafolo min n'u bɛ a minɛ aw la k'a don petit chasse ni grande chasse la a nafolo in a bɛ taa aw de ka kɛsu kɔnɔ walima a bɛ taa gouvernement de ka kɛsu kɔnɔ yala kungo ye jɔn ta ye bon donc n'i y'a mɛn nafolo bɛ di i ma o b'a sɔrɔ e de bɛ permis di mɔgɔw ma e de bɛ permis feere mɔgɔw ma donc a nafolo bɛ k'i ta ye mais nafolo tɛ d'anw ma dɛ permis wari c'est pour état ta de don état ye jɔn ye ministère de l'environnement donc ala olu de bɛ permis d'a ma an bɛ taa permis de ta olu fɛ a wari bɛ di olu de ma a wari bɛ kɛ min ye an kɔni t'a dɔn
mais a bɛ an permettre an ka don kungo kɔnɔ ka se k'an yaala k'a sɔrɔ an n'u ma se ɲɔgɔn ma i b'a dɔn eaux et forêts fɔlɔ tun ka farin mais bi an balimaw de don an ko kɛ ɲɔgɔn de don n'i bɛ sariya kɔnɔna na i ma n'i ka papier bɔ ka yir'u la a banna u bi i ni min ka kan u b'o f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ mais n'i tɛ sariya kɔnɔ a bɛ obligé k'i dogo la n'i fana y'i dogo la sisan donc wajibi sariya bɛ boli i kan est-ce que i y'a faamuya siga t'a la karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ n bɛ fɛ k'a dɔn ni jamana fasoba in a ye kungo ta k'a kalifa aw la yala aw yɛrɛ bɛ kungo kɛ cogo di bon a bi komi nin kɛnɛ fana kan n bɛ énergie TV tigi Aba Yidira ani foli ka kan n b'a fo nin kɛnɛ nin kan yan naamu parce que groupement dɔ b'a bolo an bɛɛ b'o kɔnɔ ji kungo sigida a fana ka ambition ye fɛn min ye o ye environnement lakanani de ye est-ce que i y'a faamuya bon kungo filɛ nin ye normalement an ni eaux et forêts de kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka kungo lakana koɲuman mais toujours est-il que hali ni an welela k'an sigi kuma min kunna sisan k'a fɔ k'an bɛna jɛ ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon donso ka nafa b'a la jamana yɛrɛ ka nafa b'a la fɛn b'a la bon n'a y'a kuma dilan k'a bɛn sisan ka papiyew kɛ a ko bɛ taa laban cogo min ma an tɛ ɲɛ dɔn a la dɛ an kɔni ta ye toujours tubabu b'a fɔ ko les pots cassés quoi tuma bɛɛ an b'o de t'a la sinon vraiment n'an n'u sera ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kɔnɔnajɛya yɛrɛ ma jamana yɛrɛ kɔsɔn yɛrɛ donc vraiment kungo Mali kungo bɛ se ka sauver a b'a filɛ a b'a ka pension de don ko ka yiri turu hali wulada na ne bɛ a bɛ ka ne wele ko projet dɔ b'a wolo yɔrɔ dɔ la ko n'an bɛ se ka taa fɛɛrɛ kɛ ka yiri dɔ ɲini ka taa turu ye ko dɔ ko k'a bɛ yiri dɔ se ka yiri financer a ka taa turu ye est-ce que i y'a faamuya bon a ka d'an ye o an ka burusi kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ samiyɛ mana don a ka d'u bɛɛ ka yiri turu mais yiriko fana ye fɛn dɔ ye n'an tɛ ɲɛ a turuli kɔ ne ka faamuyali la an bɛna ni u ka mangilatɔni yiri ninnu u b'a fɔ ma ko eucalyptus je sais pas moi bon an bɛna n'olu muru ye k'a turu an fɛ yan a ka ɲi mais est-ce que an yɛrɛ ka kungo kɔnɔ yiri kɔrɔ ninnu est-ce que an tɛ se k'olu pipinière kɛ k'u turu an ka kungo kɔnɔ parce que an ka sogow degelen don olu de dunni na en même temps les tradithérapeutes farafin furabɔla ninnu olu fana b'o de dɔn ka yiri fura bɔ a la bon même o furabɔlaw olu fana bɛ yiri tiɲɛna o est-ce que i y'a faamuya ne yɛrɛ bɛ furabɔ kɛ mais furabɔla fana ka jugu yiri ma parce que yiri filɛ nin ye hali n'i b'a fara bɔ k'i mago ɲana bɔcogo b'a la n'i b'a bulu bɔ k'i mago ɲana bɔcogo b'a la n'i b'a lili fana bɔ k'i mago ɲana bɔcogo b'a la mais dɔw yɛrɛ bɛ yiriju yɛrɛ bɔ ka lili tigɛ n'i taara yiri ye sisan k'a jɔnen ye sisan i b'a sɔrɔ 1 mètre 2 mètre ɲɔgɔn na o b'a fara mumɛ bɛɛ bɔ a la a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ jɔ sisan ka gileki bɔ a kan na k'a kanagolo bila n'i y'o kɛ yiri la a bɛ sa o ni mago bɛ yɔrɔnin min na dɔrɔn e k'o tigɛ dɔrɔn e k'o yɔrɔnin bɔ a la est-ce que i y'a faamuya e k'i mago dilan n'o ye bon donc même les tradithérapeutes kungo tiɲɛni o fana nɔ b'a la an bɛɛ nɔ b'a la d'accord karamɔgɔ ni donsow farala ɲɔgɔn kan komi i yɛrɛ bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kuma la k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kungo taasira a n'a ta fanw a n'a dogo siraw k'a ɲini gouvernement fɛ ka projets kɛ k'a d'u ma yaasa kungo lakana fɔlɔ i ka kumakan na o yiri yiriw kan ka an ka togoda bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ cogo di yala donso yɛrɛ tɛ se ka hakilina sɔrɔ k'o projet créer k'a yira état la n'o y'an ka ministère de l'environnement ye n'u bɛ se k'u jɔ o jɔyɔrɔ la donso bɛ se k'a kɛ walima u tɛ se k'a kɛ i da sɔgɔ bon an ka donsotɔn bon n tɛ se ka kuma tɔn bɛɛ kan komi Mali donsotɔn cayalen don mais an ka fédération nationale des chasseurs du Mali a tɔn kelen nin depuis tubabu tile de don a récépissé 18 novembre 59 depuis tubabu tile donc association des chasseurs du Soudan bon ka Mali tile nana association des chasseurs du Mali bon en 93 an y'a yɛlɛma k'a kɛ fédération nationale des chasseurs du Mali donc Bakari Sidibe fana an bɛ Tasi bila ka ɲini kɛnɛ kan a kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ min kɛra donso fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ donso kuntigi ye Mali bɛɛ ka Misira bala dɔw kan ka na Gosi Ɲakate dɔw kan bon mais je crois que an ka fédération bɛ yɔrɔ min na a bɛ Mali territoire bɛɛ kan an ka tɔn ma dilan politique ko kama an sen tɛ politique la bi an sen t'a la sini an ko donsoya ka kungo lakana ka dugu lakana donso talan y'o de ye ni problème bɛ dugu kɔnɔ dugutigi b'a fɔ donso ɲɛna nin ko ye aw ka ko de ye n'aw ma wuli k'aw jɔ dugu bɛna ci aw sigilen ɲɛ busuni ɲinɛ donc an fana seko ye lakanani min ye an b'o kɛ est-ce que i y'a faamuya est-ce que dugu bɛ Mali kɔnɔ donso ma dugu min fɛ an filɛ Bama min na donso de ye nin tu tigɛ Bamakɔ est-ce que i y'a faamuya
Bon donc n'an ni faamaw jɛra ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma eaux et forêts an bɛ se ka jamana nin lakana ka kungo lakana ka a yiriw lakana sogo fana lakana parce que donso n'a ka ko bɛɛ i ka sɛ bɛ faga dankun na don min na donc kuma minnu bɛ f'i ɲɛna i bɛ to k'olu sira fɛ n'i taara olu sira fɛ a bɛ se k'a bɛn est-ce que i y'a faamuya bon o y'o yɔrɔ ye bon a ditile min mana bɛɛ n'i ka laada don parce que dankun fana tɛ fan bɛɛ k'a fɔ ko karisa ka sɛ fagara dankun na ni dankun t'i ka dugu la est-ce que i ka sɛ na faga la bon dankun tɛ Mali fan bɛɛ yɛrɛ kuma tɛ diɲɛ yɛrɛ ma bon donsoya ma daminɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ donsoya depuis Nabila Ibrahima tile olu de ye alikaba jɔ donc fɛnkɛ kafiriya baara tɛ mais laada kɔrɔ de don est-ce que i y'a faamuya bon donc n'an ni faamaw sera ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donsoba mana donso wele k'a f'u ɲɛna donso den n'a ba ne Salifu Togola de ko ta Gosi Ɲagate tɔgɔ la an b'a fɛ donso ka nin kɛ tan a bɛ kɛ est-ce que i y'a faamuya mais i yɛrɛ ɲuman na komi donso yɛrɛ fara-faralen don dɔw jamana ɲumanama fɛ dɔw ta ɲumanama fɛ parce que jamana nin yɛrɛ tiɲɛnen don a tiɲɛnen don ka se degré ma dɔw ko ko n danbe jamana dɔw ko ko n pɔsi bon min b'a pɔsi ɲinina e b'i danbe ɲinina e bɛ jamana nɔfɛ e n'o tɛ ɲɔgɔn ye o bon o bɛ Mali kɔnɔ bi o de kɛlen don ka mɔgɔninfin bɛɛ tiɲɛ bon fo an ka danbe de makaran quoi ne kɔni donsoya n wolola la n y'a f'i ɲɛna sisan buruju bɛɛ donso ye est-ce que i y'a faamuya n wolola la n mɔna na pension bɛ na diɲɛ kɔnɔ o ye donsoya ye n tɛ taa balontan yɔrɔ la n tɛ taa boîte kɔnɔ n tɛ taa mɔgɔ si ka ko fosi la i bɛ ne sɔrɔ ka ne nin fɛn fɛn nɔfɛ ka dɔgɔya fɛn fɛn nɔfɛ o ye donso ko ni dɔrɔn pe de ye donc a pension bɛ na cogoya min na ni jamana bɛ se ka jɔ ni donsoya ye cogoya min na o ka di n yɛrɛ nikun fana ye quoi hali ni nin b'a da fɛ est-ce que i y'a faamuya ne engagé-nen don a la ka se degré ma ko dama min ye ne sɔrɔ donsotɔn nin kɔnɔna na mɔgɔ ka dɔgɔ jamana nin kɔnɔ a ye min sɔrɔ dɛ mais jamana bɛ jɔ de an ka ji min ka tiɲɛ fɔ ka jamana jɔ tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ ni mɔgɔ min sen t'o la i tɛ jamanaden ɲuman ye en tout cas an ka tɔn la fédération nationale des chasseurs du Mali nous on est engagé jamana bɛ jɔ cogoya min na k'o kɛ donc an bɛ Gosi Ɲagate fo kɛnɛ kan ka Mamadu Buwarɛ fana Sebenikɔrɔ ka foli lase fana ma nin kɛnɛ kelen nin kan yan parce que u bɛɛ ka ambition de jamana ka jɔ kungo ka lakana pour que donsodenw bɛ se ka ɲɛnajɛ cogo sisan ni denmisɛnninw ko k'u bɛ donsoya fɛ sogo tɛ kungo kɔnɔ e bɛ taa o bɛ diya olu ye cogo di ne bɛ muguci kalan san min na 1975 sogo tun bɛ kungo kɔnɔ n'an taara kungo kɔnɔ n'an faw ye sogo faga an bɛ content n'an nana sogo bɛ na so kɔnɔ u ka sogo faga dun tun ye samedi baara mana jigin midi u bɛ taa dimanche u bɛ na u bɛ se ka dajɛ faga 2 3 bon donc n'u nana bɛɛ bɛ content u bɛ sigidala mɔgɔ bɛɛ sɔn bɛɛ ko k'u ye donso ye parce que u bɛ sigidala mɔgɔ bɛɛ sɔn an fana bɛ sogo dun k'an fa an bɛ content an fana b'a ko fɔ an ka taa kungo kɔnɔ an fana ka taa dɔ faga mais bi donsoden bɛ se ka tugu i nɔfɛ ka san 1 san 2 san 3 kɛ u tɛ kungo yɛrɛ ɲɛna kuma tɛ ka mugu ti sogo la hali ni taara kungo kɔnɔ sogo tɛ yen ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ ye Bamakɔ bi u bɛ pan ka woloki la u b'u pan n'u fa n'u baw tɔgɔ de ye hali manabɛlɛ t'a dɔw wolo u tɛ taa kungo kɔnɔ olu bɛ taa kɛ donso ye cogo di bon an n'olu tɛ se ka kuma c'est pour que toujours problème b'an da la minnu bɛ taa kungo kɔnɔ ani min tɛ taa kungo kɔnɔ a tɛ kelen ye kungo yalala bɛ min fɔ kungo kɔnɔ tabagala t'a fɔ donc a tɛ ɲɔgɔn ye e min bɛ nafolo nɔfɛ ne bɛ jamana de nɔfɛ n b'a jamana tɔgɔ de nɔfɛ e ni ne tɛ ɲɔgɔn ye donsoko nin bɛ ten sisan de. Karamɔgɔ diyara n ye kuma lasurunya la n bɛ fɛ k'a dɔn donsokɛ yɛrɛ ye jɔn ye jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ donsokɛ la an ka société kɔnɔna la i da sɔgɔ. bon donso ɲɛci bɛ donso la société kɔnɔna na mais Mali kɔnɔ bi bi in na u ye donso kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye kabako mun nana n'o ye c'est pour que an da tɛ kuma na min nana n'o ye parce que donso bɛ danbe de nɔfɛ i b'a ye Mali kɔnɔ bi hali n'a fɔra ko ka mɔgɔw wele ka sigi ka kuma ko ka laadalatigiw wele laadatigiw u bɛ jɔn kɛ laadatigi ye u b'a fɔ k'an taara ɲarela ɲarew fɛ yen olu ye dugutigiw ye laada dɔ b'u bolo u b'a fɔ k'an yɛrɛ ko taaradi wele k'an n'u sigira ka kuma u bɛ yafa ma mais olu ye kumatigiw de ye kumalafaamuyaya cogo don olu ye kumatigiw de ye laadatigi fɔlɔfɔlɔ o ye anw ye donso ye mais u b'u sigi k'u ka kuma bɛɛ kɛ u b'a fɔ ko ka laadatigiw wele i tɛ donso tɔgɔma ala tɛ donso jamuma la wa an yɛrɛ fana tɛ ɲɛ bɔ a fɛ parce que an b'a dɔn u bɛ taa kuma minnu fɔ tiɲɛ kumaw tɛ est-ce que i y'a faamuya
e kan ka mɔgɔ min wele fɛn min na n ko Bamakɔ ye donso de ta ye a ma fɔ ko n'i ye Mali dugu jɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ 90 ye donsow ka tu tigɛlen yan donc dugukolo t'anw de ta ye yan quand rébellion bɛna Mali minɛ waati min na bɛɛ ye déclaration kɛ donso ye déclaration kɛ Sɛnɛni contre na Gosi Ɲakate ko k'a b'a ɲini Mali donsow fɛ depuis Kurukanfuga a fɔra ko ka ton ta ka kala ta ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ Manden ka kungo kɛlɛ ka bɔ Manden ex y'a faamu ka Manden dugukolo lakana hali ban tɔrɔn dan nɔ k'u kana ja kɔ Gosi Ɲakate y'a fɔ bɛɛ ɲɛna dugukolo min minɛnen filɛ nin Malidenw ka dugukolo don mais donso de pereta don yanni ka se ma donc k'a b'a ɲini donso fɛ donso ka bɔ u ka t'u ka dugu lakana mais a donni kana Amadu Aya bɛ fanga la an n'a ye ɲɔgɔn ye a ko nin ko nin bɛ yɔrɔ min na a ye ŋanigɛ yira min kɛ a diyara an ye a bɛnna an ma mais kɛlɛ nin bɛ yɔrɔ min na sisan donsow ka kɛlɛ tɛ parce que sisan kɛlɛ i bɛ to Bamakɔ yan ka mɔgɔ faga fo Sikaso kabako sisan kɛlɛw y'o ye fɔlɔ donsow bɛ kɛlɛ kɛ waati min na o ni sisan tɛ kelen ye donc Amadu Aya y'o fɔ mais n y'a fɔ cogo min komi donso ka ca donso dɔw bɛ yan olu y'a fɔ k'u an bɛ taa déclaration kɛ don min na olu y'a fɔ k'u tɛ taga k'olu kɔni bɛ donsoya la mais k'u bɛ ka taa déclaration kɛ k'i bɛ taa jamana kunba bɔ k'olu sen t'a la ko parce que ko sɔrɔsiw b'a rebelle bɛ bɛɛ faga ka ban y'a faamuya an taara Manden Faraban Konsi la Mandenkaw ko Simbolasi an bamananw ko Konsi an taara yen nin déclaration kɛlen kura ne sigilen ɲɛji bɔra de Mandenkaw ko ye ko cɛkɔrɔba y'a fɔ ko Kurukanfuga ko nin de fɔra ye donc ko ni kuma ci bilala donsow ma don o don ko donso dama tɛ dɛ ko Manden cɛ n'a cɛ bɛɛ lajɛlen woro 10 bɔra mɔgɔ mɔgɔ ba nɔfɛ ko bɛɛ ka bɔ kabako ne sigilen ɲɛji bɔra cɛya ka gɛlɛn dɛ bi layi walayi n bɛ n kalen faso la k'an kali bɔkolo ni bulonda la i b'an ye ɲagabɛ la Bamakɔ yan mɔgɔ caman bɛ cɛya kuma fɔ i bɛ tɔgɔba ni jamuba ye mɔgɔ caman na n'a bilenna i n'u tɛ ɲɔgɔn ye dɛ nin y'an jigi kari kuma ye dɛ jigi kari kuma tɛ dɛ ne yɛrɛ kɛ karisa ye o ni ne ye karisa ye o ye kelen ye ne tɔgɔ Burama Kulibali ne fa tɔgɔ Fotigi Kulibali ne bɛ se ka n yɛrɛ kɛ Fotigi ye wa ɲininkali gɛlɛn bon o de bɛ Bamakɔ yan o ɲɛci bɛ donso la donso bɛ furakɛli kɛ donso bɛ sogo faga ka mɔgɔw labalo n'a ye ex y'a faamuya donsoya yɛrɛ bɛ organiser san min na organisation min na donsoya la Manden san min na cɛw de tun bɛ compter dɔw bɛ sɛnɛ kɛ dɔw bɛ taa naji sogo ɲini ka di sɛnɛkɛlaw ma donc minnu bɛ taa kungo kɔnɔ u bɛ taa n'u ye sogo sɔrɔ u b'a bila ka na a bɛ ja ka wusu ka to ka kɛ na la sɛnɛkɛla n'i ma dumuni kɛ k'i fa i tɛ se ka sɛnɛ kɛ donc Mandenka labalola ten cogoya la hali bi n b'a f'i ɲɛna an karamɔgɔkɛ ni an fa n'an ka donsoba n'o ye Gosi Ɲakate a ko ne ma ko san dɔ la a taara Mali dugu dɔ bɛ yen komi dugu tɔgɔ fɔ man ɲi mais jamana de don an b'a fɔ ko Manden Bɛlɛdugu anw ye Fadugukaw ye Bɛlɛdugu bɛ yen bon fɛngɛ bɛ yen a taara dugu dɔ la dugu 8 de tun don a mɛnna a y'a sɔrɔ jakungɔ b'a jamana kɔnɔ kungo digilen mɔgɔw la kabako eyi y'a faamuya dugu 8 ale ye dugu mada hali kunnasini sɔrɔ min bɛ ka baro bɔ Damisi na a ye dugu mada dugu kelen-kelenna a bɛ taa mugu sama na k'a di nin dugu ma bi sinikɛnɛ a bɛ sama kelen faga d'u ma a ye dugu 8 a ye samakun kelen-kelenna bɛɛ ma ko y'ale seko ye k'u ka kungo kɛlɛ n'a ye kabako eyi y'a faamuya hali bi n'i taara dugu kɔnɔ ka nkalon tigɛ k'a fɔ k'e ye Gosi Ɲakate woloden walahi u bɛ ko k'i ye i ma sigi ni ko min mɔgɔ kungotɔ mɔgɔ min b'i balo o dɔ don sa i y'a faamuya donso bɛ bana furakɛ bon a bɛ dugu la ka na sa jugu mana mɔgɔ sɔrɔ sa jugu mana dugu kɔnɔ sisan donso wara jugu mana dugu kɔnɔ sisan donso hali kɛlɛ mana bi donso an bɛ waati min na sisan jɛnɛ jamana ninnu sisan Segu kɔnɔna ninnu filɛ jɔn de bɛ kɛlɛ la donso de tɛ kɛlɛ la donso de bɛ ka kɛlɛ kunbɛn sɔrɔsiw tɛ fan bɛɛ an bɛ sɔrɔsiw fo kɛnɛ kan k'u ni ko k'u dansɔgɔ u ni mugu u ni ta u ni sisi vraiment u sɛgɛnna jamana nin nɔfɛ kojugu an b'u fo sɔrɔsi k'a daminɛ jalatigi la fɔ a jalantan k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'u ni ko k'u dansɔgɔ examen u bɛ k'u seko kɛ
mais u tɛ se ka jamana nabɔ de parce que jamana ka bon kojugu ka dama tɛmɛ n'i taara kadɔ jamana kan sisan u bɛ k'a fɔ ko donso bɛ ka kɛlɛ kɛ ka mɔgɔw faga donso tɛ bin mɔgɔ kan o mais u bɛ k'u ka dugu de lakana ni bingannikɛlaw nana bin u ka dugu kan u b'o fɛngɛ est-ce que i y'a faamuya donc Isufu Toloba an b'a fana fo kɛnɛ kan yan n yɛrɛ teri don est-ce que i y'a faamuya an b'a fo kɛnɛ kan yan bon donso ɲɛci ka ca quoi est-ce que i y'a faamuya an bɛ se ka ko caman kɛ jamana nin kɔnɔ mais e kan ka baara min kɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ m'e jate i fana b'i yɛrɛ minɛ an ta ye n bɛ donsojɛ in na dɛ finikolonjɛ de don se t'an ye fantan tɛgɛjɛ gansan trɔmpé de y'an ye mais mɔgɔ b'an na doctorat b'u bolo maa n'u bɛ kininɔgɔlenw dun ɲɔgɔn fɛ ka ji tolilenw min ɲɔgɔn fɛ kɔjiw ni galajiw min ɲɔgɔn fɛ est-ce que i y'a faamuya o mɔgɔ b'an na a ka ca est-ce que i y'a faamuya bon mɔgɔ kalannenbaw b'an na mais u bɛ kalan nin ye k'a to yen ka tugu an nɔfɛ finikolon donsoya danbe nɔfɛ donc donso ɲɛci tɛ se k'a fɔ ka ban donc n kɔni filɛ ka dɔ f'i ye ne tan cogoya la n bɛ dan ye karamɔgɔ diyara n ye o bɛnn'a ma an satisfaire o la kosɛbɛ sisan an bɛna taama ka don wula kɔnɔ n'an bɛ taama ka don wula kɔnɔ ka taa sogo ci an bɛ don ni kan jumɛn ye walima an bɛ don kungo kɔnɔ dɔrɔn an bɛ sogo gosi k'a da walima o ye gundo ye namu bon gundo don gundo tɛ parce que wula kɔnɔ don ka gɛlɛn i nafa man gɛlɛn wula kɔnɔ don yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ ye cɛya jalamin de ye quoi exactement bon pour que i ja ka lami f'i ka tugu dɔ de kɔ a tigi k'i former par exemple e bɛ télévision ko ɲɛdɔn i bɛ radio ko ɲɛdɔn ne t'a ɲɛdɔn mais pour que ne k'a ɲɛdɔn sisan k'an bi a kan sisan ne tɛ se ka na k'an suru a kan ten bon fo ne ka tugu e kɔ de e ka n kalala n b'a ɲɛdɔn e fɛ est-ce que i y'a faamuya bon ne filɛ ne ja lamina kungo kɔnɔ na n fa nɔfɛ depuis an bɛ tagama n bɛ dɛsɛ tagama na a bɛ n bamu est-ce que i y'a faamuya u ka groupe la mɔgɔw Madu Jara Salif Jalo Seydou Ndaw bon vraiment n b'u barikada ninnu bɛ n bamu kungo kɔnɔ k'an na nin kungo kɔnɔ est-ce que i y'a faamuya an bɛ taa Banikolo an bɛ taa donsoya la yen Falakɔnɔ Mamuru yɔrɔ de b'a dɔn yɔrɔ b'a tɔgɔ fɔ n y'a ye bon n'an taara Fakɔ sisan k'an bɛ taa donsoya la a bɛ kasi ne nɔfɛ ko ka ne to yan ko den fitinin don ne fa b'a fɔ ko i ɲɛ bɛ nin den nin na a bɛ kasi k'a t'a baw fɛ k'a bɛ kungo kɔnɔna de fɛ donc an bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ diyagoya la est-ce que i y'a faamuya a b'u bɛɛ waleɲuman dɔn n'i ma fɛn min kalan i ja tɛ se k'a mɛn a la donsoyaw de ye donsoya bɛ daminɛ tuma min na gɔngɔrɔnkuru bɔra yen ka na ni berekuru ni tɔlɔkuru ninnu ye ka b'o la to nin kala an b'a fɔ de ma tubabukan na ko flèche ka b'o la ka na ni marifa ye mugu kɛ tigɛ la ka b'o la ka na ni lasasu ye ka b'o la ka na ni karabiniw ye est-ce que i y'a faamuya mais an jigi y'o fɔlɔ de marifa fɔlɔ de ye o an bɛ fɛn minnu kɛ ka fagali kɛ an jigi y'olu fɔlɔ de ye komi a ko tɔw ye sisan olu ye kalanbolo sira de ye o tɛ jamana kumaw ye n'i tugura n'Ala y'i garijɛgɛ ka tugu mɔgɔ min kɔ i bɛ o b'a taasira f'i ɲɛna n'i kan ka don ni kan min ye o b'o kan f'i ɲɛna mais donsoya kɔni tɛ taa bonya kɔ a tɛ taa bonya kɔ dɛ ne y'a kalan fa nɔfɛ mais ne fa ye n kalifa don Sunkalo Konare la Fatuden Sunkalo Konare n b'a barikada a n'a ka denbaya bɛɛ ka foli lasiw bɛɛ lajɛlen ma olu fana ka groupe Siyama Bagayogo ni Ala ka hinɛ fana na Jatula Seydou Bajan ninnu Madubile Zumana Jara Kubali ninnu bɛɛ ne bamu kungo kɔnɔ karamɔgɔ Fal Jakite ninnu bɛɛ ne bamu kungo kɔnɔ est-ce que i y'a faamuya 84 85 86 87 fo kana se 93 ma ne n'olu bɛɛ tun bɛ kungo yala kɛ ɲɔgɔn fɛ den nama kungo yala tɛ se ka kɛ ni kan dɔ t'i bolo dɛ en tout cas Mali la dɛ parce que jamanaw réalité tɛ kelen ye an b'a fɔ ko sɛnɛni contre b'an bara yan n'an bɛ fura bɔ k'a cɔngɔ an tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen tubabuw don n'u nana n'an taara kungo kɔnɔ n'an y'an ka filen sigi ka yiribulu tigɛ k'a kala n'an bɛ k'a cɔngɔ u bɛ yɛlɛ an ma kabako u bɛ yɛlɛ an ma dɔnbaliya dibi est-ce que i y'a faamuya parce que olu bara tɛ yen ka kilisi kɛ ka taga marifa ko ka marifa wusu ka fɛngɛ o t'olu bara quoi bon Mali de don mais a tɛ jamana hali farafin jamana caman bɛ yen a t'olu la bon donc nin tɛ k'an faso la nin tɛ k'an ka du kɔnɔ nin tɛ k'an ka jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais nin tɛ kɛ o ye nkalon dɛ n'i yalala i bɛ ko caman faamuya ne kɔni alihamudulilayi rabi alamina n ye yɔrɔ dɔw ye donsoko la ala ni donso barika n ye yɔrɔ caman ye ka donsoko taabolo ye k'a dɔn est-ce que i y'a faamuya donsoya kɔni fɔlɔfɔlɔ ye jala min ye en même temps ala ka
i kɛ mɔgɔ dɔ nɔfɛ k'i kalifa mɔgɔ dɔ la a tigi k'i bolo don quoi. Namu Kulubali e ni maa bɛ se ka baro sabula donso kan b'a da a filɛ ka cɛbakɔrɔ minnu tɔgɔ fɔ hali maa min tɛ donso ko kalama i b'a dɔn ko ninnu ye fɛn dɔ kɛ jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Buran bɛ fɛ k'a dɔn donsoya yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka don a kɔnɔ donkan jumɛn de b'a la i da sɔgɔ. Bon n ye kuma dɔ f'i ɲɛna sisan n m'a dɔn n'i ye kuma nin faamuya c'est à dire jamana bɛɛ n'a taabolo don bɛɛ n'i ka taabolo don a bɛ komi ayi n'an bɛ kuma an yɛrɛ de kan sa wa an ka jamana awɔ n bɛ ka kuma de f'i ɲɛna hali an ka jamana kɔnɔ yan n bɛ exemple dɔ ta ten hali an ka jamana kɔnɔ yan dɔw ko n'i ka sɛ ma faga dankun na k'o kɔrɔ k'i tɛ donso ye an ka jamana kɔnɔ yan da sɔgɔ mais dankun tɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la o mais u fana n'u ka laadaw de don pour que i ka don u ka donsoya la tɔn na f'i fana ka don tɛmɛ u ka laadaw de fɛ n'i tɛmɛna o laadaw fɛ bon donc u fana b'i don u ka tɔn na suya tɔn tɛ a bɛɛ n'i ka kalansira don mais ne e ko ni nin ma kɛ k'o kɔrɔ k'o tɛ tiɲɛ ye bon o dun t'an ka dugu la donc e tɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ne kalanna an ka dugu la e kalanna aw ka dugu la bon dankun de b'aw ka dugu la dankun t'an ka dugu la bon e ko ne ta tɛ tiɲɛ est ce que ne fana ko k'e ta ye tiɲɛ ye donc surtout an bɛ dugu min na Bamakɔ ye bɛnkungo de ye bon sinon dugu bɛɛ n'a ka laada don mais Bamakɔ ye bɛnkungo de ye Bamakɔ yan de i bɛ donsoko la i bɛ sabuteli de mɛn donsoko la k'e ta sabute k'an yɛrɛ kɛ ko ye ne de bɛ sabute k'an yɛrɛ kɛ vedette ye donsoya ma dabɔ nin si kama an faw tun bɛ taa kungo kɔnɔ ka sogo faga ka na n'a ye i t'a mɛn mɔgɔ si da ko karisa de ye nin faga ne aw bɛ groupe kelen na sisan n'u nana ni sogo ye hali n'e ma kungo taga sɔrɔ u bɛ sogo sarada k'i ɲɛyɔrɔ bila ka taa i ka so ni donsokɛ ye lawuli kɛnɛ kan sisan e ma da nin k'i kɛlɛ k'i bɛ dajɛ kama di gɔnifɔla ma nin don masinɛ e ma da nin kungo tɛ dɛ i n'an minnu bɛ groupe kelen na n'an bɛ quartier kelen kɔnɔ an bɛɛ de kungo don kabako min mana sɔrɔ u bɛna d'i ma i bɛ taa di gɔnifɔ ma ko n kalenkan min bɔra k'a filɛ nin a barika wa gundo tɛ bɔrɔtɔ i t'a mɛn mɔgɔ da mais bi ne ma da n'i kale k'i bɛ minan kama di gɔnifɔla ma ni ne taara minan faga yani ne ka n'o kama di ma e ka taa di gɔnifɔla ma ne yɛrɛ bɛ yala n'a ye ka taa yira diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ ko ma da ne ye kama min fɔ k'o kama filɛ nin ye ko n bɛna taa d'a ma mais kara t'a la wa e si y'a faamuya ni m'o kɛ n bɛ taa di gɔnifɔla ma ko ma da ne ye kama min fɔ k'a filɛ nin ye y'a faga filɛ nin ye donc nin si tɛ donsoya la donsoya ma dabɔ yɛrɛ yira kama a ma dabɔ bon comme an bɛ ɲɔgɔn dɔn tulonkɛyɔrɔ la ka ca i bɛ ne sɔrɔ fɛn bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ fo yɛrɛ fɔ o ye tiɲɛ n tɛ yɛrɛ fɔ kɛ bon n'i b'i yɛrɛ fɔ fana i b'i yɛrɛ fɔ ka dan sira la na ne bɛ kɛnɛ kan dɛ i b'i yɛrɛ fɔ ka dan sira la n'i ko k'i b'a dama tɛmɛ ka se degré dɔ ma ne bɛ wuli dɔrɔn ne b'a fɔ karisa i bɛ ka kuma fɔ tiɲɛ tɛ dɛ nin de bɛ ta tan cogo la c'est pourquoi donso tulonkɛyɔrɔ Bamakɔ bi ne yɛrɛ tɛ taa bɛɛ la tugun parce que ne b'a dɔn nkalon b'a la mais sinon parce que bi min ka di mɔgɔw yɛrɛ ye gɔnifɔla ka gɔni duman f'u kun sini mɔgɔw ka boli ka tugu sɛgɛrɛ ko karisa bi se ko la ko k'a tɔgɔ bɛ gɔnifɔlaw da siga t'a la bon donc o ye ne yɛrɛ tigɛ donsoko ko caman na ex y'a faamuya sinon a ma dabɔ yɛrɛ yira si kama e mada nin ye fɛn min ye i yɛrɛ n'Ala cɛ i b'a dɔn ne fana b'a dɔn i fɛ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn donc e ka yɛrɛfɔ kun ye mun ye mais Bamakɔ de bɛ yen bi dɛ ou bien an b'an disi kɔn ko karisa den de ne karisa den de ne fotigi de ye ne est-ce que ne kɔrɔ ko ne ye fotigi ye non kelen tɛ i bɛ yafa ma yɔrɔ ko kuru ni fɛn dɔ bɛ yen k'olu tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye dɛ ex y'a faamuya yɔrɔ Sidibe n b'a fo nin kɛnɛ nin kan k'a barikada jɔn ala yɔrɔ ne dege mugu ci la dɛ siga t'a la 94 an bɛ taa Bakari Sidibe ka kunsi la sogo ɲini na kungo kɔnɔ en 96 14 Bakari Sidibe banna 96 an bɛ taa kunsi sogo ɲini na kungo kɔnɔ ne mugu ti fɛn fɛn la ni kisɛ t'a ɲɛkisɛ la a b'a kunso cɛmancɛ la karabini i bolila a b'i la i jɔla a b'i la yɔrɔ ka encadrement ni muguci kalan fa de fɛ n fa de ye nege muguci la mais i mana ko de i fa nɔfɛ cogo o cogo f'i ka sɔn mɔgɔ wɛrɛw fana ye olu fana b'u ka nkalon fara i fa ta kan o bɛ wolo ka kɛ tiɲɛ y'i bolo donc n bɛ yɔrɔ fana fo k'a barikada ninnu bɛ ne kalan muguci la k'an dege sogo faga cogo la ka sogo kutigɛ kilisi fɔ ɲɛnɛ ne faga kilisi kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye kutigɛ kilisi fɔ ɲɛnɛ o ye Jatula Seri ye cɛkɔrɔba bɛ yen barika
N ye sogo faga k'an to ɲɔgɔn fɛ ani Sumalo. Donc Kilisi bɛ sogo faga la. An fɛ Mali la yan. Kilisi bɛ sogo faga la. Ku tigɛ fana Kilisi b'a la. Parce que sogo dɔw bɛ olu ku bɛ tigɛ dɔw bɛ olu ku tɛ tigɛ. D'accord, siga t'a la an bɛ nali. Bon n'i ma ku tigɛ sogo faga i ka kusi yɛrɛ man kan ka kɛ. Ski. Mais Bamakɔ yan mɔgɔ bɛ hali na. Bon parce que donsoya yɛrɛ pour que i ka i bɛ se ka mɛn sogo faga la mais pour que i ka considérer yɛrɛ k'a dɔn parce que classe ko de don quoi. I m'a ye wa sogo fagala yɛrɛ bɛ classé donso yɛrɛ bɛ classé kɔnɔ faga donso ye ninnu ye bon nin ye sogo misɛn faga donso ye nin ye sogo kumaba faga donso ye est ce que i y'a faamuya nin ye sama faga donso ye nin ye sigi faga donso ye siga t'a la. est ce que i y'a faamuya bon donc o classement de don quoi bon sogo gansanw bɛ yen kutigɛ sogow bɛ yen ni commencera kutigɛ sogo faga la a bɛ komi i commencera ka taga université la. Kabako naam. est ce que fɛn ninnu bɛ ten cogoya de la quoi bon kutigɛ sogo bɛ daminɛ lɛ la. Naam. Lɛ jigi wa lɛ kelen kelen. Kungo kɔnɔ lɛ. Naam. Sogo fini de fana. Hali bɛ ɲintigi fɔli fɔ mɔgɔw kun. Bon u b'a fɔ ɲintigi sama ɲintigi sama ɲintigi sinon ne ye lɛ faga ɲin bɛ lɛ da dɛ. I b'a dɔn. Bon ko dɔw bɛ yen ne tɛ don réseau kɔnɔ n'i ko k'i bɛ don réseau kɔnɔ a bɛ k'i n'a fɔ i bɛ ka mɔgɔ dɔw lagosi quoi. Donc an ka pɔyi kɔnɔ kutigɛ sogo bɛ daminɛ lɛ la ka taa fɔ sama na. Ayi an kɔni bɛ baro kɛ laadaw kan o t'i mɔgɔ gasi ye dɛ. Ka taa fɔ sama na. Parce que n'a ma fɔ an tɛ bɔ fili la fɛn min bɛ yen n'a ma bɔ ka nɔgɔ bɔ a la fili tɛ bɔ a la. I y'a faamuya bagan sogo ninnu ye kutigɛ sogo ye. Bon ka daminɛ minɛn na ka jigin olu ye sogonijɛw ye sɔn ninnu bon sinɛnnu bon olu si ku tɛ tigɛ est ce que i y'a faamuya bon donc donsoko bɛ ten de quoi. Bon waraba dun minnu b'a fɔ a ma k'ale ye kungo wura ye k'a da mun kan a bɛ kɛ wura ye kungo kɔnɔ sogo tɔw kɔ kan. Bon parce que est ce que sogo tɔw yɛrɛ tɛ siran wara ɲɛ u bɛ siran ɲɛ champion de don dɔrɔn parce que u bɛ siran ɲɛ a barika ka bon a balo ye sogo de ye carnivore de don quoi a balo ye sogo de ye donc i bɛ sogo fɛn fɛn plus généralement waraba bɛ sugu la quoi u b'u faga n'a fɔra bon subaga bɛ mɔgɔ minɛ n'a sɔrɔ subaga fana k'an ni subagaw bɛ ɲɔgɔn ye sisan k'u bɛ tagama an nɔfɛ k'a ɲini amada n'i ye subaga ye yɔrɔ min na mɔgɔ dun subaga ye yɔrɔ min na i b'i mabɔ yen yɔrɔ la dɛ i bɛ siran ɲɛ dɛ o de don parce que waraba balo ye sogo ye bon i kɛra cogo cogo a bɛ se k'i minɛ n ko waraw bɛ jɛ sigi la k'a kurun k'a minɛ kabako sigi dun barika b'a la dɛ n'u y'a minɛ u bɛna dun u n'u muso n'u denw u bɛna dun dɔɔni dɔɔni fo ka taga sogo ban yɔrɔ min na bon u bɛ siran ɲɛ fɛn min na o ye minɛli nin yɔrɔ de ye parce que u balo de y'u ye est ce que i y'a faamuya sinon minnu balo tɛ ɲɔgɔn ye olu tɛ siran ɲɔgɔn ye o. Ka gɛlɛn ka gɛlɛn karamɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna wula kɔnɔ ka don sogo ɲamamaw na sogo jumɛn de bɛ wulaw kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ nin ye ɲamama ye ɲama tɛ nin na ɲama bɛ nin na o bɛ se ka faranfasiya ka bɔ sogo tɔw cɛla cogo di i da sɔn. n bɛna min f'i ɲɛna ni mɔgɔ min k'i ma ko ɲama bɛ nin sogo nin na ka tɛmɛ sogo tɔw kan ne burama ka kalan bonda la dɛ parce que dɔw bɛ kodɔn kojugu ne ka kalan bonda la o tigi ma tiɲɛ kuma f'i ɲɛna ɲama tɛ basa la mɔgɔ bɛ bila kɔrɔ sa kun dɔn wa. kabako naam. dantanfɛn ɲama b'a la ça dépend i bɛ se ka ɲama kunbɛn cogo min na ou bien ni ɲamama mana bɛn ou bien ni ɲamata ma bɛn a bɛ se sinon ɲama b'a bɛɛ la est ce que i y'a faamuya mais a bɛ dépend dɔrɔn kow kɛcogo de la quoi. mais ni aw ye sogo fa pour que k'a dɔn ko ɲama b'a la mais aw b'a ɲama lakari cogo di. bon ɲama lakari fana i b'a kalan de est ce que i y'a faamuya a b'i komi dɔw ka bonda la n y'a ye dɔw ka bonda la yiri dɔ bɛ yen n y'a yiriw bɔ bɔcogo b'a la n y'a kalan u fɛ a kalanna sira jumɛn fɛ parce que an tun bɛ mali faga la bon an bɔn'o na ne yɛrɛ tellement u b'a fɔ mali ɲama ka bon bon n ye mali dalilu kalan mama paku fɛ mama paku donso cɛkɔrɔba dɔ tun don a bɛ bɔ kɔna mara la moti mara la kibaru bɛ dayɛlɛ san min na ale de ye biɲɛ geren mali la samaɲana k'a fɔ mali ɲɛna ko baba musa mago b'a la bamakɔ bon ka don mobili kɔnɔ
Ablaye Jara Bajalana o ye ne fa ka kalanden dɔ ye ka don ka Landwehr kɔnɔ 109 Landwehr ye 108 ye ka na Kibaru bugu fiyɛ la ko Mali b'u sɔrɔ ye mais Mali natɔra u yanko bɛ bila ba la yɔrɔ min na Mali dɛsɛra ye u sɔrɔla ka mobili ta ka taga Mali ta ka na n'a ye Kibaru bugu fiyɛ la o ma Paku de ye ne kalan Mali dalu la ex y'a faamuya mais o bɛɛ n'a ta o ta kɔfɛ kan Ala nana n garisɛgɛ k'a la n karamɔgɔ dɔ fana bɛ yen Fila Baba ale mɔgɔ min m'a ye Mali bɛɛ b'a dɔn tellement n bɛ n demeure da fɛ n b'u bonya a ye yiri dɔw taabolo fɔ n ɲɛna a ko Burama nin yiri ninnu filɛ nin ye n'i ye nin bɔ nin don nin na nin cogoya nin na an ka kabila bɛɛ n'i kɔ a la kana ɲamako bila i kunna tugun kabako kana ɲama fura ɲini mɔgɔ fɛ kana ɲamako bila i kunna olu bɛɛ bɛ ten de olu ka kabila bɛɛ bɛ ten o y'an bonya filɛ k'a f'i ɲɛna tan mais bon bɛɛ n'i ka faamuya cogo don ne kɔni n'i ye mɔgɔba kɔni n'i tugura la n'a ye kuma min fɔ i bɛ da la ne kɔni y'a minɛ n dara la mais mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'u wele sisan dɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko dalu min b'ale bolo ko n'o tɛ ko tiɲɛ don ko mɔgɔ si tɛ se ka ɲama fura lakari bon nkalon don dɛ ɲama bɛ sogo bɛɛ la n'i y'a ye cogo min ma n'i kalanna na cogoya min na i b'a dilan ten n'i y'a dɔn i tɛ se k'a la dilan ten ni ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔ ɲɛna ko karimasina ne ka sogo nin ye cogo man diya i t'a lajɛ n ye bon o tigilamɔgɔ seko ye fɛn min ye o b'o k'a la sinon sogo bɛɛ ɲama bɛ sogo bɛɛ la ka daminɛ basala dantanfɛn fan o fan hali misi ɲama b'a la e ti y'a faamuya an dun bɛ tilen k'a faga ni saga ninnu dantanfɛn fan o fan ɲama b'a la bon an ka farafinya fana kɔnɔ maliyɛnya fana kɔnɔ na an ye ɲama lakari sɔrɔ a bɛɛ la sogo tɛ wula kɔnɔ ɲama tɛ min na sogo tɛ wula kɔnɔ ɲama lakari tɛ donso wolo min na i bɛ se k'a fɔ ne ma nin kalan de sinon k'a fɔ ko donso bɛ siran sogo ɲɛ k'a fɔ k'a t'a faga ayi hali ni jinɛ y'i bɔ k'i jɔ donso ɲɛ a bɛ mugu ci a la i y'a faamuya bon donsoya défaut ye fɛn min ye kana jɔ donso la ko nin ye den ye kana jɔ donso la ko nin ye cɛkɔrɔba ye parce que a bɛ komi ne y'a f'i ɲɛna sisan an wolola an faw ɲɛna k'an mɔgɔw kɛrɛfɛ an n'u ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san 20 ye an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se faw saya ma bon an mɔkɛw fana donsoya kɛ an kulomasamaw y'a kɛ an kɔrɔw bɛ bi minnu ye donsoya kɛ bon a mana kɛ cogo o cogo kuma dɔ fɔra ɲɛna o bon ne yɛrɛ fa teri fɛn bɛ burusi kɔnɔ min bɛ duguba kɔnɔ ne b'a bɛɛ dɔn n bɛ taa bɛɛ baro n seko ni damayira la o fana bɛ fɛn dɔ fɔ ɲɛna donc i bɛ fɛn dɔ mɛn den da i t'a mɛn cɛkɔrɔba dɔ la donc mɔgɔ kana jɔ mɔgɔ la kara la mɔgɔ kana fɔ ko n fa de ye karimasina ye bon donc k'a kɛ i n'a fɔ o de bɛ fɛn bɛɛ dɔn n'an b'an disi kɔngɔ ko n fa ye karisa ye o ye donsoba ye o bɛ ta o bɛ ta Bakari Sidibe ala ka hinɛ na denkɛ ba bɛ yen Seguwa Seguwa tun tɛna Mali bɛɛ kɔngɔ k'ale fa de ye Bakari Sidibe mais an bɛ taa Bakari Sidibe bara k'a ka donsoko kuma fɔ ka bɔ hali tɛ Seguwa y'an kɛrɛfɛ an b'a fana fo nin kɛnɛ kan ka Bakari Sidibe ka denbaya foli lase bɛɛ lajɛlen ma vraiment k'u fo k'u waleɲuman dɔn e karamɔgɔ diyara n y'o bɛnna ma n bɛ fɛ k'a dɔn est ce que bi an bɛ yɔrɔ min donsokɛ bɛ se ka wuli k'i jɔ ŋɔɲaki k'i kale kɛnɛ kan k'a fɔ ne bɛ sogo faga sini yala a bɛ se ka kɛ bilen wa an bɛ yɔrɔ min don min tɔgɔ ye ko bi bon ne ko donso tɛ se ka kɛ n ye nkalon tigɛ dɛ parce que n tɛ donso bɛ lahala dɔn en tout cas ne kɔni tɛ se k'an kale gɔnifɔla ye bi k'a fɔ ko sini ou bien nin don bɛ sogo d'i ma parce que sogoko yɛrɛ ye moyen ko de ye bi sogo faga ye dépense de ye moyen ko de don sogo yɔrɔ ka jan so la an fa b'a kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ fɔya falen de sogo la u b'a kɛ tuma min na i bɛ bɔ Sebenikɔrɔ dɔrɔn pe ka daminɛ Kanajigi la ka taa Mamaribugu a bɛɛ tun ye sogo de ye u tun bɛ dumuni kɛ su fɛ an ka so ka taga fɔya kelen nin kɔnɔ yanni 6 heures du matin cɛ u bɛ se ka sogo misɛn faga 18 tubabukɛ dɔ tun bɛ yan depuis baarakɛɲɔgɔn dɔ tun don ko Gotier karabini dɔ tun b'a bolo ça fait calibre 416 Gosiɲakate ko k'a b'a san don min na a ye wari min fɔ a la a wari kun ka ca dɛ an fa y'a fɔ k'a kana san ko wari ka ca ko Gosi kana nin san karabini filɛ ne bolo 962 nin bɛ fɛn bɛɛ faga a ko fotigi k'a to yen ko n b'a san sa jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔsɔn k'a to yen ko n b'a san a ko Gosi k'i b'a san k'a man di ye k'a to yen bon Gosi ko fotigi ko n'a man di ye k'an ka to yen a ko Gosi bɔ dɔn fana jɛnna n'a ka di y'a san a ko fotigi kana jɔ nin marifa na sa na ne wari don nin na tɛ kalo sɔrɔ n b'a wari sara la i y'a faamuya a y'a feere a y'a san tubabukɛ fɛ a y'a san tile 3
faya kelen nin kɔnɔna na yan a ye mugu ci sama na ka sama 2 faga sama ɲin de ye wari o sama bɛ faga ɲin de nɔfɛ sogo dama nɔfɛ koko tɛ sinon sama filɛ ça fait des tonnes n'i y'a faga sisan sogo e bɛna kɛ minɛ i bɛna da fɛngɛ Amdalayi ka bɛɛ ma wa a bɛ sigi ɲɔgɔn nafa i b'i ta a la k'a tɔ fɔ i y'a faga dugu min kɛrɛfɛ k'a ko fɔ dugulamɔgɔw ye u bɛna ta bon ɲin nin nɔfɛ a n'a ko karamɔgɔ fotigi ma ye marifa nin a bɛna se ma a sɔngɔ ma bɔ a la wa i y'a faamuya waati la n'a fɔra bi den dɔ ɲɛna ko sama camanba tun bɛ faya kɔnɔ yan kɔrɔ u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a ka bon hakili ma k'i kale baara la bi kunɲɔgɔn bɛ sogo d'i ma a bɛ se k'a kɛ dɛ mais jɔn ka la ne kɔni tɛ se k'a kɛ parce que mɔgɔw ka donsoya kɛcogo tɛ kelen ye an bɛ taa kungo kɔnɔ an n'an jɛɲɔgɔnw an bɛ yala an ka kolo fisigi la an ka dɔnniya na mais donso caman bɛ kungo kɔnɔ bi bɛ taa kungo kɔnɔ bi u yɛrɛ bɛ sogo san kungo kɔnɔ ka na n'a ye bon donc n'a ne ko a tɛ se k'a kɛ ne ye nkalon tigɛ dɛ ne kɔni tɛ se. barika la diɲɛ sogo faga cogoyaw ka ca o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ se yɔrɔ min na n bɛ fɛ i ka danfara dɔɔni di yan aw minnu ye kunungo mɔgɔw ye ani bi donsoya taabolo la n'i y'u da balansi kɔnɔ k'u pese e b'u bila niveau jumɛn na i da sɔgɔ. bon ne ko kuma fɔ a bɛ donso bɛ yafa ma an b'a fɔ ko donso yɛrɛ tɛ yen ayi n'an ma ɲɔgɔn bila sira tɛ bɛn donsoya taabolo tɛ kelen ye o anw faw tilela an bɛ baro la kɛnɛ ma sisan anw faw tilela o de tun ye donsoya yɛrɛ c'est à dire ɲɔgɔn kunko ɲuman n'a juguman u b'u cɛsiri a la donsoko yɛrɛ tun man ca Bamakɔ donso groupe de tun bɛ Bamakɔ Misira Bala n'a ka groupe tun bɛ Misira Amdalayi Fotigi Kulibali n'a ka jɛkulu bɛ yen Balabugu Cɛmɔgɔ Kɔnɛ n'a ka jɛkulu bɛ yen ex y'a faamuya bon donso groupe tun bɛ ten cogo la Saɲɔ Kamara fana n'a ka groupe tun bɛ yen min ko n fa bilen n bɛ foli la s'a ma olu bɛɛ tun bɛ bɔ Mingo ka taa Sibilaka ye ka Mingo donso bɛɛ fo Taɲuma ani Tɛnɛma ninnu ka bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan olu bɛɛ tun bɛ bɔ Mingo u bɛna baro kɛ Saɲɔ bara u bɛ taa baro kɛ an fa bara Mingo si tun bɛ baro kɛ an bara jusqu'à 2h 3h du matin a bɛ yɛlɛ Mingo dugu mana jɛ a bɛ taa baara kɛ chauffeur de tun don sɔgɔsɔgɔnijɛtɔw ka yɔrɔ la Nansara yɔrɔ la ex a bɛ taa ka baara kɛ donsoya kanu kosɔn don ex y'a faamuya. C'est pourquoi a bannen kɔfɛ ko an bɛna la rencontre des chasseurs 2001 an bɛna organiser waati min na bon donc an bɛnna kan ka taga u ka Mingo dankun ka taga kɛ dankun national ye ka taa an ka rencontre des chasseurs fɛn bɛɛ kɛ yen Mingo Yusufu ka honneur kosɔn exactement pour que ka waleɲuman dɔn na s'a ma en même temps Mingo dankun ka kɔrɔ ni Bamakɔ yɛrɛ Mingo dankun a ka kɔrɔ ni Bamakɔ dugu kɔnɔna ye o parce que Mingo nin ye Bamakɔ dugu fɔlɔ ye a dankun ka ca ni 100 bi dankun fosi tɛ Bamakɔ min ka kɔrɔ n'a ye exactement an y'a k'a ye ten cogoya la ex y'a faamuya ko ka ca dɛ mɔgɔninfin tɛ se ka kɛ kelen ye quoi fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ gulo tun b'u la u bɛ ɲɔgɔn bonya mais bi an ka donsoko kɛra yɛrɛlagosi de ye c'est pourquoi ni donso kulonkɛ bɛ yen bi a ka di e ye ka mɔgɔ minnu ye i t'u ye munna parce que donso kulonkɛ a bɔra donso kulonkɛ la a kɛra jinɛmori kulonkɛ jinɛtigiw wɔkulɔtigiw bilisiw kolonifililaw olu bɛɛ de bɛ taa donso kulonkɛ la bi mais ngɔnifɔlaw bɛ marasa ni fɛn bɛɛ fɔ olu bɛɛ kun n'i ko k'i bɛ kuma k'u bɛ wari de fɛ u tɛ sogo fɛ ex y'a faamuya n'i b'a fɛ mais saw bɛ sogo sɔrɔ k'a d'u ma wa an bɛ sogo sɔrɔ ka d'u ma kɛ mais sogo min bɛ sɔrɔ ka d'u ma a n'anw faw tile la sogo ko tɛ kelen ye o c'est à dire waati bɛɛ n'a kuma don quoi bɛɛ ni bɛrɛ de don donso bɛɛ n'a bɛrɛ de don yɔrɔ siri bɛ yen ne pere faga ou bien wɔlɔ faga ka di yɔrɔ ma a bɛ waleɲuman dɔn k'i ye a ka d'a ye a ka d'a ye ka tɛmɛ hali dɛjɛ fagala kan ex y'a faamuya maa bila nkɔnifɔla tɔw la dɛ parce que i tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ mais maa mali nkɔnifɔla bɛɛ fana ye ex y'a faamuya mais n kɔni n ye nin fɔ ex y'a faamuya an faw tile u bɛ ɲɔgɔn fɛ sogo bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kunko ɲuman na juguman i bɛ yan o i tɛ yan o b'a kɛ donso kuma de tun bɛ fɔ donso fɔli de tun bɛ k'i ye ex y'a faamuya bon bi gɔnifɔ bɛ wari nɔfɛ wari tɛ donso bolo an bɛɛ fantanden dégéjé di ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ 1 t'an bolo bon minnu bɛ miliyɔn d'u ma ka miliyari d'u ma u b'olu de dɔn u bɛ fɔli k'olu de kun
n'i ye musubakɔrɔ ye donso kɛnɛ kan k'a bɛ donso dɔn na ko gɔnifɔla bɛ ka fɔli k'a kun Bamakɔ ne sigilen ne ɲɛji bɛ bɔ di o ye Minkɔrɔ Yusufu ninnu kɔ ye bi layi lezi wala o y'olu kɔ ye. E ko ne fɛ duguba yɛlɛmacogo tɛ. Duguba yɛlɛmacogo tɛ an y'an ka adamadenya de tiɲɛ k'an danbe de feere. Duguba nɔfɛ ko tɛ dɛ i b'a ye Bamakɔ mɛ n'i y'a mɛn ko kulonkɛ bɛ ne Burama Bara taga bi layi lezi wala i t'a si ye ni jinɛ b'i wolo n b'i ka jinɛ minɛ i la k'a bila kɛrɛfɛ i b'i sigi ka tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw kun ni wɔkulɔ b'i wolo i b'i ka wɔkulɔ bila kɛrɛfɛ i b'i sigi donso dɔ bɛ yan min tɛ fɛn dɔn de bɛɛ bɛ dɔ dɔn. O ye tiɲɛ. Mais gɔnifɔ fana ko aw fana ye minnu ye donso ye k'aw tɛ sogo d'u ma dɛ. Bon gɔnifɔla minnu bɛ fɔ o tɛ tiɲɛ kumaw de ye i bɛ se k'a fɔ n sagona sogo m'a sɔrɔ ne kɔni t'a di mɔgɔ ma. Mais donso denmisɛnninw bɛ kungo kɔnɔ n bɛ minnu dɔn dɛ u bɛ sogo di gɔnifɔlaw ma dɛ. Est-ce que i y'a faamuya u b'u sogo ni damayira kɛ dɛ ne yɛrɛ Burama min filɛ nin ye bi bi in na san o san bɛ permis ta ne ka kungo taga san kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila a cayalen b'a siɲɛ saba parce que moyen ko don en même temps temps yɛrɛ tɛ n bolo quoi temps tɛ n bolo mais waati tɛmɛna an tun bɛ pressé mercredi la pour que jeudi an bɛ se ka jeudi vendredi samedi dimanche an bɛ taa kungo kɔnɔ ka na ka tila k'o waatiw fana bɔ a la an ni sunkalo ninnu an bɛ taa kungo kɔnɔ tile 10 tile 15 tile 20 an b'a depuis janvier n'an ye kungo taga daminɛ fo mois de septembre n'an nana an bɛ dɔgɔkun kelen kɛ yan an bɛ tila k'an ka minɛnw sogolo an bɛ taga tugun a kuma n'i ye ne ye n'i ye n photo yir'i la k'a ye n cɔlɔnnen don i t'a dɔn a y'a sɔrɔ n tɛ tɛmɛ nin kan est-ce que i y'a faamuya o waatiw bɛɛ bɛ yen mais bɛɛ n'i tile don. O waati fana olu tun b'a fɔ ko sogo tɛ kungo kɔnɔ mais dɔ tun bɛ yen parce que hali bi i tun bɛ se ka dajɛ ye 5, 6, 7, 8, 9 tan i tun bɛ se k'o ye mais bi Bamakɔden min b'a sogo yebaliya de don wa walima fagalibaliya de don. Non sogo de tɛ kungo kɔnɔ. Sogo de tɛ d'accord. Sogo de tɛ kungo kɔnɔ sinon a fagabaliya tɛ dɛ ni sogo bɛ kungo kɔnɔ. Non n y'a fɔ min na ni tun a tun bɛ sɔrɔ n tun b'a fɔ mun na aw faw tile la olu ye aw organiser k'aw bila aw fana kɔw munna aw fana m'u organiser k'u bila u fana bɛ to ka fɛlɛbɔw ni bɔlɔbɔ ni fɛnw organiser pour que ka to ka. An b'u organiser mais i b'u organiser mun nɔfɛ ne m'a f'i ɲɛna ko sisan ni mɔgɔninfin yɛrɛ ko k'a bɛ donsoya fɛ hali i kana encourager a la parce que ne y'a encourager a la i bɛ taa mun yira a la kungo kɔnɔ ko mun bɛ yen. Nin ye jigilatigɛ ye dɛ. Sogo tɛ yen o. Est-ce que i y'a faamuya mais a ka d'u ye nin filɛ nin ye Adama Damisi a tugulen nana san 3 ko donsoya ka d'a ye. Ne y'a ka sɛ faga dankun na a karamɔgɔkɛ in ye mais n mɔden don mais n y'a ye a ka d'a nin kun ye n y'a ɲini ka taa n'a ye kungo kɔnɔ a ye kungo yala a ye fɛn ye o a ye fɛn min ye ne ko k'an bɛ jinɔgɔ ni fɛnw min a tun bɛ yɛlɛ mais a ye fɛn min ye a y'a faamuya o bi ale yɛrɛ bɛ sɔn fɛn min ma ne yɛrɛ tɛ sɔn a ma est-ce que i y'a faamuya mais a bɛ taa an nɔfɛ kungo kɔnɔ don min na o kungo fana fisayara dɔɔni donc courage bɛ don ale la mais ni mɔgɔ tɛ i nɔfɛ kungo kɔnɔ sisan siɲɛ kelen siɲɛ fila a tɛ fɛn sɔrɔ a bɛ nege bɔ a tigi la dɛ kungo kɔnɔna sɛgɛn ka bon kojugu a yɛrɛ sɛgɛn ka bon yɛrɛ yira ni manamana ko kɛ ma duguba kɔnɔ yan est-ce que i y'a faamuya donc donso ko sabotera Bamakɔ yan ka da nafolo ko de ma n'i b'a fɛ ka donso kɔni ye Bamakɔ yan a fɔra ko donso kulonkɛ bɛ Burama Fotigi Bara Aminalayi taga ye a tigi jinɛ tɛ bɔ yen wɔkulɔ tɛ bɔ yen est-ce que i y'a faamuya n'i ye jinɛ bɔ ne b'a yir'i la ko fɛn bɛ yan min bɛ se jinɛ dun i y'a faamuya jinɛ dun mansin b'an bara walahi bilahi lezi jinɛ dun mansin b'an ka du kɔnɔ est-ce que i y'a faamuya mais duguba ye duguba de ye n'o bɔra n'i taara burusi kɔnɔ i bɛ fɛn min ye yen i t'o ye Bamakɔ yan burusi kɔnɔ donsoya bɛ yen bonya bɛ yen karama bɛ yen mais c'est à dire mɔgɔninfin filɛ nin ye adamadenya yɛrɛ la donso ko an ka bila fo mɔgɔ ka dɔn nin ye n fa ye nin ye n kɔrɔkɛ ye est-ce que i y'a faamuya bon donsoya fana i k'a dɔn nin ye n fa ye nin ye n karamɔgɔkɛ ye f'a k'o bonya mais bonya tɛ yan o de ye donso kulonkɛ nege bɔ cɛkɔrɔbaw la sinon a ka d'u ye de i bɛ se ka cɛkɔrɔba sijɛ ye kɛnɛ min kan bi k'a bɛ dɔnkɛla ou bien bolo kɔrɔta la donso kɛnɛ don so i ta ye kɛnɛ si kan mais n'u taara sisan k'u bɛ taa u ɲɛnɛfin bɔ donso kuma kan ka f'u ɲɛnɛ o kan ka an fana dusu o n'u ka senko la o kan ka f'u ɲɛnɛ o kan ka an fana dusu ni nkɔnifɔla ye ngolo lawuli ka sibiri lawuli a bɛna ko jinɛtigi ngolo jinɛtigi sibiri jinɛtigi fanga i bɛ musokɔrɔw ni bayajuru ni tafo de ye fɛngɛ la a ka gɛlɛn dɛ a bɛ ko nege bɔ mɔgɔ la sinon an faw tile la bi lalisi hali an baw bɛ taa donso ngɔnifɔyɔrɔ la u tɛ sɔn ka kɛnɛ cɛ ci kabako tɛ sɔn i y'a faamuya ka d'a kan olu tun ye mɔgɔ
labɛnn'u ye mɔgɔ lakanan'u kun don an yɛrɛ ka dusu denmisɛnnin dɔ bɛ taa tilenkɛyɔrɔ la bi sisan i b'a sɔrɔ npogotiginin dɔ b'u kun mɔbili kɔnɔ u yɛrɛ n'u ka dusufini bon o tɛ yɛrɛ lagosi ya o tɛ yɛrɛ lagosi de bon donc fɛngɛ dusu ko n'i y'a jateminɛ an bara sisan Bamakɔ yan a b'i komi théâtre bɔ de don quoi mais donso bɛ yen dɛ n'i ɲɛ kɛ naji dumaniya kɛ mɔgɔw tɛmɛtɔla b'u ka to su a la ka tɛmɛ sinon ko fana ko ala ko fana ye tiɲɛ ye mais kafiri fana sɛbɛ dɔnnen don Bulayi Sidibe ala ka hinɛ na a ko komi bɛɛ tɛ komi bɛɛ i y'a faamuya mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ yen i y'a faamuya a tɛ kɛ bɛɛ la a tɛ fɔ bɛɛ ma bonya ni karama fo an k'a dɔn karisa min filɛ nin ni nkɔnifɔla y'a lawuli o y'an fa ye an k'a bolo kɔrɔta hali n'a sɔrɔ i ye donsoya daminɛ a ɲɛ hali n'a sɔrɔ i ye jinɛ faga a ma deli ka mugu ti wɔlɔ la i fa kɔni don donc an k'o bonya d'u ma an k'a tɛgɛ kɔrɔta k'an sigi n'a ko k'an k'a accompagner an k'a accompagner mais bi donso denmisɛnninw yɛrɛ b'u comparer u fa filanw ni u karamɔgɔw de ma den k'a fɔ e donsodentɔ e karamɔgɔkɛ ou bien mɔgɔ min si ka kɔrɔ ni hali ni ye jinɛ faga c'est à dire donso ko nin b'i komi commerce quoi dugu mana jɛ i m'a ye commerçant bɛna suguba la dɔw bɛ 100 000 sɔrɔ tile kɔnɔ dɔw bɛ 50 000 sɔrɔ dɔw yɛrɛ taatɔla so u bɛ essence sɔngɔ de juru ta ka taga so ka nasɔngɔ juru ta ka taa so donsoko fana bɛ ten o n'ala ma fɛn min da i bɔgɔ la i tɛ se k'o faga i y'a faamuya n'a taara kungo kɔnɔ ala mana i garisɛgɛ kɛ fɛn min ye i b'o de sɔrɔ k'o faga ni e garisɛgɛ tɛ dajɛ la i bɛ san 100 kɛ kungo kɔnɔ i tɛ dajɛ faga e b'a bolibatɔ de ou bien i b'a sennɔ de i t'a faga ni garisɛgɛ tɛ minɛn na i bɛ san 10 kɛ kungo kɔnɔ i bɛ minɛn bolibatɔ de i b'a sennɔ de i tɛ mugu tigɛ la k'a faga donc sogo faga yɛrɛ tɛ donsoya ye donsoya yɛrɛ ye ladamu de ye ladamu f'an ka se ka ɲɔgɔn na de ka ɲɔgɔn ladamu mais bi bɛ nin bɛɛ de ye Bamakɔ yan sinon burusi kɔnɔ n'an taara togodaw la hali an Bamakɔ ka denw n'an bɔra yan ka taa togoda la n k'u yɛrɛ dama b'a fɔ ko cɛ an t'an kɔlɔsi yan tɛ Bamakɔ ye dɛ an t'an kɔlɔsi yankaw man ɲi dɛ yankaw man ɲi est-ce que e yɛrɛ de ka ɲi e yɛrɛ de man ɲi parce que ne u bɛ kɔrɔfɔ ou bien ka fɛn k'i la parce que e yɛrɛ de man ɲi ne ka ɲi n'i bila bonya minɛn kɔnɔ u b'i bonya kɛ an bɛ ɲininkali de don ne ko ne yɛrɛ ta de don k'e yɛrɛ ta don k'e sera lɛjɛgi maralen ne ko cogo di ta k'e lɛ faga ne ko ne lɛ faga kɛ e si y'a faamuya a dabɔla banna a ko k'olu ka dugu la n'i ma lɛ faga ko lɛjɛgi tɛ se ka i wolo kabako ko n'i ma lɛ faga lɛjɛgi tɛ se ka i wolo e si y'a faamuya o t'olu ka dugu laada yan ne ko ne lɛ faga a ka ca n tɛ da don a la yɛrɛ n ko don o don y'a to lɛjɛgi bɛ ne wolo a ko ko Burama Jɛ e yɛrɛ y'an karamɔgɔ ye k'ale ma deli k'a faga fɔlɔ mais a si ka kɔrɔ ne tɛ pewu e si y'a faamuya ne kɔrɔkɛ b'an ka du kɔnɔ ye 1942 a si ka kɔrɔ n'o tɛ ye a ye donsoya daminɛ ne ɲɛ mais n ye dugu dɔ fana ye an taara dugu dɔ fana na an ye dɔgɔkun kɛ yen o dugu fana donso tɔgɔtigi dɔ tun b'a dugu la dugu tɔgɔ fɔ man ɲi quoi donso tɔgɔtigi dɔ tun b'a dugu la an taara bara ka dɔgɔkun kɛ yen dɔgɔkun kɔnɔna na bon n taara ka taa ɲɛ d'a kan pour que n bɛ se k'a ye ten dɔrɔn dugu mana jɛ a sigilen don kungo kɔnɔ dugu mana jɛ ne bɛ marifa ta an bɛ taa yaala an bɛ na a ko ko donsoya ka di e ye dɛ a ye ɲininka n ye sogo min faga n y'o fɔ a ɲɛna ko Birema k'e ye donso ye ko normalement k'e ka kunsi kan ka kɛ ko mais k'olu ka dugu donsokuntigi yɛrɛ bɛ yan ko ma deli ka ku tigɛ ko n'a sɔrɔ k'u b'a su don ko mais ko kunsi tɛ se ka k'a la ne ko k'a ma deli kɛ a ko ayi k'ale y'a f'a ɲɛna k'a kana ale ka buguda la ko ji dɔ bɛ yen k'ale bɛ taga sigi yen n'a taara sigi yen n'a ye lɛ ye a ka mugu ci a la hali k'a blessé dɔrɔn pe k'u b'a nɔ bɔ k'a tɔ lase ko pour que a ka kunsi bɛ se k'a kɛ jɔn ala ne yɛrɛ dabala banna mais a cɛkɔrɔba ye sogo misɛn bɛɛ faga puis u sigilen don kungo kolonba de kɔnɔ kungo kolonba e si y'a faamuya a waati bɛɛkansogo bɛ yen sogo modèle bɛ dɔ bɛ yen e si y'a faamuya mais ala ma garisɛgɛ de k'a ye a don ne yɛrɛ miiri janyana kosɛbɛ i y'a faamuya bon dalilu dɔ b'a wolo
a y'a fɔ ko boli dɔ b'a bolo a ko sogofaga boli don bon ko sisan a b'a fɛ ka ne bonya n'o ye k'o di ne ma n'an bɛna Bamakɔ Dansɔgɔ ko donsoba ye ni ce ni baraji abarika jɔn ka la ne ma n'o kama namu ne nana ne fa ye mɔgɔ tɔgɔtigi de ye donsoya la ne fa ye mɔgɔ tɔgɔtigi ba de ye bon na ne fana ye mɔgɔ tɔgɔtigi ɲini k'a ye a bɛ komi n taara ɲɛ da alikaba kan ne nana i bara n taara ɲɛ da alikaba de kan Dansɔgɔ siga t'a la Dansɔgɔ a se y'a faamuya donc mɔgɔ tɔgɔtigiw ko ka di ne ye n y'o f'a ɲɛna a ko Birima a ko mɔgɔ bɛ bɔ dugu ni dugu ka na nin ta ne ko wayi bon n ko nin kun ka dɔgɔ ne ka vie de la quoi Dansɔgɔ siga t'a la a ko kaye b'i bolo n ko kaye bɛ n bolo a ko ko bɛ kaye fa ka d'i ma i bɛ tila ka kaye wɛrɛ fa ka d'i ma dalufin na yirifin yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye mɔgɔ de ye i y'a faamuya namu fo n'i yɛrɛ ko k'i bolokolo jara bulokonati dɔ bɛ n bolo n taara ta ka na namu don o don a bɛ kilisi fɔ n ɲɛna k'a yiri fɔ n ɲɛna an yɛrɛ n'a y'a yiri dɔw baara ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw bɛ fɔ dugu ni dugu k'a sɛgɛrɛ mɔgɔ tɔgɔtigiba de don n'i y'a fɔ sisan jamana nin bɛɛ b'a dɔn siga t'a la i y'a faamuya bon an bɛ labila don min na ni min taara ɲɔgɔn fɛ a ko karisa n ye nin dɔn e nɔfɛ mais nin mana kɛ den min ye ko nin kalannen don dɛ nin bɔra duba kɔnɔ dɛ Dansɔgɔ siga t'a i la y'a faamuya siga t'a la a ko karisa nana n bara yan a yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye n'i fa tɔgɔ min a fɛ a ko k'a karamɔgɔkɛ ye e fa ye mais n ma deli ka cɛkɔrɔba nin ye mais n t'a dɔn ko n b'a bɔnsɔn yɛrɛ ye Dansɔgɔ i y'a faamuya n'o de ye e ye ne b'i sɔn n'i taara Bamakɔ don min b'a diya segin ka na n b'i sɔn f'i yɛrɛ ka wasa la ne ko k'a ka ɲi n'i ye min di yan k'a bɛ n bɔ o cɛkɔrɔba y'o kɛ n ye donsoya bonya kosɔn siga t'a la i y'a faamuya donc vraiment donsoya kɔni ne bɛ bɛɛ ladi an ka minɛ sɛbɛ la an bɔkolo don Dansɔgɔ siga t'a la donsoba waati koronna kosɛbɛ baara in jɛ ka baara don ani wagati don an sera phase laban na pewu k'a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ donso yɛrɛ ye ka tila ka dugawu kɛ jamanaba in ye n'o ye Mali ye min ni an dɔnsen a bɛ ɲini ka ɲagami ka tila ka Mali gouvernement yɛrɛ alerte k'u ye u k'u hakili to donso la k'u kɔfilɛ dɔɔni ka yira k'a fɔ u fa danbe n'u benba danbe don ka tila k'a yir'u la k'a fɔ olu de bɛ don an ka dugu tila fɛ dugu mana jɛ ka tila ka ɲugu an na a bɛɛ se b'olu de ye donc n y'o bonya d'i ma k'a di diɲɛ ma i Dansɔgɔ bon nin tɛ baasi ye i b'a dɔn jamana nin bɛ cogoya min na n y'a fɔ n bɛ a ka télévision so fo bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ arajo baara kɛ donso ka association dɔ b'a wele ko Arak Mali n bɛ Araki bɛɛ fo k'a ka arajo so ka foli lase olu ma bon vraiment Jigiya Bulon ɲɛmaso yɛrɛ bɛ yan Jigiya Bulon tɛ Tɛmɛli ni Konare n b'olu fo olu ye n ka mɔgɔ de ye Dansɔgɔ i y'a faamuya mɔgɔ dama dɔ bɛ yen bon donso tɛ mais donso kanubagatigi don u y'u seko kɛ nkɔnifɔlaw fana ye fo ka foli lase u ma n yɛrɛ ka professeur bɛ Larabi ka foli lase a ma u y'u seko kɛ nkɔnifɔlaw ye ani e yɛrɛ terikɛ ni karamɔgɔkɛ taa den bali Dramane Dunbiya Denkɔrɔ comme Dunbiya ninnu y'an ka jɔnw de don bon k'an ko ma bon ne ma ten kosɛbɛ bon Musa Jalo an bɛ dɔw don k'a fana seko kɛ nkɔnifɔlaw ye siga t'a la ani Dawuda Yatara u y'u seko kɛ nkɔnifɔlaw ye i y'a faamuya donsoko sira yɛrɛ kan u y'u seko kɛ nkɔnifɔlaw ye olu ye min di nkɔnifɔlaw ma an ma se ka d'u ma donc an k'u fana fo kɛnɛ kan parce que an kanubaganciw don o tɛmɛnen kɔ jamana nin n'a f'i ɲɛna an ka tɔn la fédération nationale des chasseurs du Mali an tɛ politique tɔn ye an ka association apolitique jamana bɛ jɔ kan min kan an b'o de fɔ ka ji min ka tiɲɛ fɔ ka jamana jɔ donc an bɔkolo yɛrɛ kosɔn sɛnɛni contre kosɔn bulondaw kosɔn an bɛ dugawu don kɛ fitinɛ bɛ jamana nin kɔnɔ ala ka fitinɛ nin ban sɛnɛni contre kosɔn ala ka fitinɛ nin ban ka tila ka ɲini ala n'a kira fɛ ani diɲɛ mɔgɔba bɛɛ lajɛlen fɛ
jamana ni ala k'a kolo suma fitinɛ b'a kɔnɔ ala k'a kolo suma mɔgɔ minnu sitanɛ mɔgɔ sitanɛ daminɛ cogo an b'a dɔn mais a bɛ laban fɛn min b'a t'a dɔn donc an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka jɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan ka kan kelen fɔ pour que jamana bɛ se ka sumaya cogoya min na jamana n'a bɛ digi n'a ma sumaya an fantanw digi de bɛ k'anw na an dayirimɛ t'an bolo an ma kalan an ma fosi an denw bɛ so kɔnɔ u tɛ ka kalan kɛ u tɛ ka fosi kɛ olu faamaw n'u setigiw u denw ka ekɔli ma datugu balo tanya t'u la foyi t'u la an kɔni ta ye dugawu de dɔrɔn ala ka kɛlɛ nin ban ka fitinɛ nin ban bɔkolo barika kosɔn bulonda barika kosɔn sani kɔtɔrɔn barika kosɔn ka yira faamaw fana na u k'u kɔfilɛ donsow ma Modibo Keyita kun mago bɛ donsow la a y'an jate Musa Tarawele donsow bonya k'an jate ex y'a faamuya Amadu Tumani rencontre des chasseurs a y'a organisé Alpha Omar Konare ale de y'a jira k'a t'a fɛ ko donsow tɔgɔ ka tunun jamana nin kɔnɔ a ye monument jɔ an ye ka musée jɔ an ye bien vrai k'a ma se ka équiper ka musée jɔ an ye ex y'a faamuya an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a y'a seko k'an ye a ye waatini min kɛ fanga la a n'an kumana an seko ye fɛn min ye an y'a da yira ɲɔgɔn na ex y'a faamuya a fanga min filɛ an kunna nin ye sisan jɔn ka la o ma considération da an kan a m'an jati mɔgɔ ye an fana y'an sigi k'an makun k'a lajɛ mais an bɛ dugawu don hali bi ala ka hakili ɲuman di ani jamana kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma jamana nin ala ka semiya diya ala k'an sɔn k'an sɔnbagaw sɔn kira k'an sɔn k'an sɔnbagaw sɔn sanni kɔntɔrɔ k'an sɔn donsobafin k'an sɔn ne bɛ bɔ kuma na ni donna min kasi la o ka yafa ma ala kama kira a barika la an bɛ ala fo ni ka ala barika da i ka dɔn Burama Fotigi Kulubali ka bɔ Hamdalaye kaw fɛ yen ni jamana in mɔgɔba dɔ don jamana in jɔsen dɔ don jamana in tuloman dɔ don masa in de y'a kalifa la ni waati la ale de tun nana ka na diɲɛma baro su in na hakilina o ni miirina min b'a la a bɛ dɔn ko kɛnɛ min kan ani seko kɛnɛ min kan a nan'o hakilina de di diɲɛ ma o tuma k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ don nataw kɔnɔna la ni baroda an bɛɛ lajɛlen an bɛ nin hakili jagabɔw kɛ waati nataw kɔnɔ anw ni ale an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que n b'a dɔn hakilinaw caman b'a la min ni a bɛ se k'a feere diɲɛ ma donc an bɛ bɛɛ fo an ka donsobaw an tun b'olu ka yamaruya kɔnɔ an bolo b'an kɔ n'an kɛra filifɛn ye ni an bɛɛ lajɛlen jɛ aw da merci